मगर बात यह है कि भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलहा खरीदा है। वजीर दिफा कहते हैं कि हिंदुस्तान ने पानी के रास्ते में कोई रुकावट डाली तो उड़ा देंगे। कि कहीं गलती हमसे तो नहीं हुई, उन्होंने तो सही कहा होगा, हमसे गलती तो नहीं हुई सुनने में। अब तो भूख मर रहे हैं भाई, भूख मर रहे हैं। मेरे 2 दिन हो गए, मेरे बच्चे घर पे भूखे बैठे हुए हैं, पानी है नहीं, कहाँ से खाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आती है हमें। इंडिया बहरहाल जो है वो बहुत बड़ा एक तो मुल्क है, उन्होंने मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक की थी कि कराची में 250 से 300 रुपए फी किलो जो है वो टमाटर फरोख्त हो रहे हैं। या खुदा न खास्ता उससे आगे की चीज़ है एयर फोर्स का कोई वो पाकिस्तान की लाइंस, रेड लाइंस क्रॉस कर पाकिस्तान कहाँ खड़ा दिखाई देता है? देखिए 3 मसले हैं, एक तो है पॉलिटिकली और एक तो है मिलिटरीली। हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की हमें आइसोलेट करने का, हमें ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। इंडिया पागल है, ये सब कुछ कर रहा है पिछले 2 साल से। इसने $100 अरब का असला खरीदा है और कम से कम 8-10 वो तो चीन के खिलाफ खरीद रहे हैं ना। बट डिप्लॉयमेंट तो राजस्थान में हो रही है। डिप्लॉयमेंट तो आप डिप्लॉयमेंट थोड़ी बहुत उस तरफ भी कर रहे हैं। लद्दाख इज अ ब्लफ। उनका टारगेट गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजन्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को कितना भारी पड़ रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण है पाक मीडिया। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान ने हल्के में लेकर जो बड़ी गलती की है उसका खामियाजा आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। भारत की पाकिस्तान पर एक के बाद एक स्ट्राइक से अब पाकिस्तान और उसकी आवाम की चीखें निकल गई हैं। भारत को हमेशा जंग की धमकी देने वाले पाकिस्तान की आवाम पहले ही 2 वक्त की रोटी को मोहताज थी, लेकिन अब पीएम मोदी से पंगा लेकर पाकिस्तान ने अपनी आवाम को भूखा प्यासा मरने पर मजबूर कर दिया है। भारत के कड़े एक्शन के बाद अब पाक मीडिया भी भारत की मिन्नतें करता नजर आ रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत सरकार की पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर बढ़ती सख्ती से रोते गाते पाक मीडिया की एक और वीडियो। और मैं भी समझता हूँ कि कितना देर ये चलेगा। एक ना एक दिन आप देखेंगे मिसकैलकुलेशन होगा या एक समझेगा कि हम कर सकते हैं और फिर ये न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। फिर क्या होगा? ये कोई तरीका नहीं है। मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। 70 साल 80 साल हो गए हैं, कश्मीर का मसला हल नहीं करना चाहता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, लिहाजा अब कोई एटमी जंग दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यही बात आपने कही कि उनकी इकॉनमी तबाह हो जाएगी। और मगर बात यह है कि भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलहा खरीदा है। $100 बिलियन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स उन्होंने S-400 सिस्टम। लेकिन उसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे आ गया है ना। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, उनको मालूम है कि हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है, और द डॉक्ट्रिन जो वो बिल्ड कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स तक जा ही ना सकें, क्योंकि हमारे पास उनकी इस कन्वेंशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए कंपैटिबल फोर्स है ही नहीं। जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, उनकी कोल्ड स्टार्ट को अब उन्होंने डेवलप करके पहले इन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बाद अब वो थिएटर कमांड पर आ गए। थिएटर कमांड का मतलब है कि एक आर्मी जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल होंगी अंडर वन कमांड, और ये इन्होंने सारी की सारी पाकिस्तान के सामने लाकर लगाई हैं। और पिछले 1.5 साल से जितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग ये अपनी आर्मी को करवा रहे हैं, स्पेशली रिवर इंडस क्रॉस करने की, इन्वेजन्स की, पैराड्रॉप की, बिहाइंड एनिमी लाइंस ड्रॉप करने की, एयरबॉर्न डिविजन्स की, एम्फीबियस लैंडिंग्स की, और दुनिया की सारी एयरफोर्स के साथ ये फ्लाई किया है इन्होंने टेक्निक सीखने के लिए, रिफाइन करने के, स्पेशली विद दोज एयरक्राफ्ट जो हमारे पास है, यानी F-16 जो हमारे सामने। मैं समझता हूँ यह हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि जब अमेरिका को पता है, इसमें बिल्कुल हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि पाकिस्तान का हाथ हो। तो अगर ये हालत है तो ये टाइम नहीं आया अमेरिका को, अपने दोस्त नेतन्याहू को, ये तीनों मिले हुए हैं, अमेरिका, हिंदुस्तान, और ये सब जानते हैं क्या हो रहा है, और अमेरिका बिल्कुल जानता है क्या हो रहा है। तो क्यों नहीं ये उनको कहते हैं कि यार तुम इंक्वायरी नहीं करना चाहते, तुम एविडेंस नहीं दे सकते, और साथ साथ तुम कहते हैं कि ये कर दो वो कर दो। I'm sorry, it does not wash. मगर वो तैयार नहीं है इंडिया के साथ करने, इसलिए कि बड़ा इंडिया के साथ उनकी तजारत है, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडिया उनका एलाई है। मेरा ख्याल में मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ अमेरिका की हरकतों पे। अमेरिका ने दबाव नहीं दिया हमें कारगिल पे। कारगिल हमारा इनिशिएटिव था, हमने पहल की, हमने उनके ट्रेंचेस में घुसे और उनको निकाला और उधर लड़ा।
تو پھر امریکہ نہیں کھڑا ہو گیا. نہیں, نواز شریف کو کلنٹن نے بلایا جولائی میں 96 میں یا جو بھی ہے 97-8 بلا کے اس کو نکلو, اگر تم نہیں نکلو گے ادھر سے تو ہم ان کے ساتھ دیں گے. یہ نکل گئے, ہے کہ نہیں؟ تو پھر ابھی کیوں نہیں یہ کہتے ہیں They want to take over گلگت بلتستان. انہوں نے انڈس ریور کراسنگ جو بار بار یہ پریکٹس کر رہے ہیں, یہ کس کے خلاف ہے؟ شایوک ریور کے ساتھ جو ایکسس بنا رہے ہیں یہ اسکردو میں آنے کے لیے, کس کے خلاف؟ This is not against China. ہم پاکستانی بہت بڑے دھوکے میں اپنے آپ کو رکھیں گے. یوکرین کا میں دیکھتا ہوں کہ جب رشیا ڈپلائمنٹ کر رہا تھا 1500-1600 کلومیٹر کے ایکسس کے اوپر, تو یوکرین میں بھی یہی مائنڈ سیٹ تھا کہ بلف کر رہا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, نیٹو ہمارے پیچھے ہے, رشیا تو انویڈ ہی نہیں کرے گا, ہمیں بیکنگ ہے پوری دنیا کی. رشیا نے انویژن کر دی. ہم پاکستانی بھی اسی بلف میں ہیں. اور انڈینز نہ صرف ڈپلوائے ہو چکے ہیں بلکہ ان کی ڈاکٹرائن جس طرح وہ ریوالو کر رہے ہیں, رشیا سے سیکھ رہے ہیں. یوکرین وہ باقاعدہ انہوں نے پورے وار روم بنائے ہوئے ہیں جہاں وہ یوکرین جنگ سے سیکھ کر اپنی آرمی کو ریئل ٹائم میں اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہی اکوپمنٹ ہمارے پاس ہے رشین جو ہم نے پاکستان کے خلاف استعمال کرنا ہے. مجھے ذاتی طور پر جیسے عرض کیا, بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم کو میں وارن کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں آرمی کو بتائیں, اس کو تنخواہ ملتی ہے, فوج کا کام ہے. بات یہ کہ یہ جنگ کیا یوکرین میں صرف فوج لڑ رہی ہے یا پوری قوم کو سنبھالنا پڑ رہا ہے؟ اب یہ جنگیں فوج کی نہیں ہوتی, اربن وارز شہروں میں لڑی جاتی. یوکرین کے شہر خالی ہو چکے ہیں اور کھنڈر بن چکے ہیں. وہاں پہ ان کے پاس لڑنے والے فوجی ختم ہو گئے. یہاں پہ ان کی کال جو آئی وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو آئی, اور انڈیا میں انہوں نے ان کے جو خارجہ کے وزیر ہیں, وزیر خارجہ جے شنکر, ان کو کال کی. ایسے کیوں عامر صاحب؟ دونوں طرف اگر ڈیزگنیشن امریکہ کا بھی وہی ہے, بھارت کی طرف بھی وہی, انہوں نے اپنے ساتھ کے شخص کو کال کی. پاکستان کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان کو انوالو کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں. انڈیا جو ہے وہ اپنے بہت زیادہ پروٹوکول کانشیس ہیں اور وہ اپنے ہر منصب سے بات کرتے ہیں, اور ان کے ہاں یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے چیف ایگزیکٹو سے ہی دوسرے ملک کی بات کرے گا, فارن منسٹر سے فارن سیکرٹری وہ ہے. ہمارے ہاں یہ ایک طریقہ کار رہا ہے, اس کو ہماری خوبی کہہ لیں خرابی کہہ لیں کہ ہم کوئی اتنے پروٹوکول کے وہ نہیں کرتے. یہاں اسسٹنٹ سیکرٹری بھی آتے رہے ہیں تو پرائم منسٹر جو ہے نا ان کو مل لیتے ہیں. اس کو آپ اپنی سمجھ لیں کہ سسٹم کی خرابی ہے یا اچھائی ہے کہ ہم ان چیزوں میں اتنا نہیں گھستے, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ ہماری انڈیا جو ہے اپنے آپ کو وہ بہت وہ بگ لیگ میں سمجھتا ہے, اور ان کا ہمیشہ یہ ایشو رہتا ہے. فار ایگزامپل ابھی جو ہے برکس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اس کی کیونکہ سربراہی شی جن پنگ کر رہے ہیں, چین کے صدر کر رہے ہیں, تو وہاں پہ وہ مودی صاحب خود نہیں جا رہے اور اپنے وزیر خارجہ کو بھیج رہے ہیں. تو اس کا یہ لوگ مطلب لے رہے ہیں کہ وہ شی جن کی سربراہی میں مودی صاحب نہیں جانا چاہتے, اس لیے وہ اپنا ایک جونیئر, حالانکہ وہ سمٹ ہے اس کے اندر زیادہ تر باقی جو ہیں روس کے, برازیل کے, ساؤتھ افریقہ کے چیف ایگزیکٹو جا رہے ہیں. تو وہاں پہ یہ انڈیا کا یہ ایشو رہتا ہے. بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی کال آنے سے یہ تھوڑا سا آئی ایم شور کہ انہوں نے سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے, اور آئی ایم شور جو دونوں طرف سے بیانات آئے ہیں کہ انہوں نے چیزوں کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. انڈیا بہرحال جو ہے وہ بہت بڑا ایک تو ملک ہے, انہوں نے مبینہ سرجیکل سٹرائک کی تھی, یا خدا نخواستہ اس سے آگے کی چیز ہے ایئر فورس کا کوئی وہ پاکستان کی لائنز ریڈ لائنز کراس اگر